Assalamualaikum. Hello guys. How are you doing? I hope you are doing great. Alright. Welcome back with me Randy, and this is Randy speaking from YouTube channel Randianto ID. Oke, kembali lagi dengan saya teman-teman ya, Randianto ID. Kali ini saya akan melanjutkan materi English phrases ya. Jadi saya akan melanjutkan materi English phrases ya. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan 10 phrases for asking for someone's opinion and giving your opinion, dan juga 5 phrases for not having an opinion. Selanjutnya saya akan membahas tentang 10 phrases for agreeing. Jadi 10 frasa untuk menyetujui ya. Jadi ungkapan setuju gitu ya. Jadi kalau kita setuju dengan pendapat orang lain, maka bagaimana cara mengucapkannya in English? Jadi teman-teman, jika kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang lain atau teman kita, maka kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini ya. Apa saja ungkapannya dalam bahasa Inggris? So, 10 phrases for agreeing will answer your questions. Jadi ada 10 frasa di sini untuk menyetujui ya. Ungkapan untuk menyetujui terhadap pembicaraan orang lain atau teman kita ya. Yang pertama, langsung saja, repeat after me. Seperti biasa, ikuti setelah saya ya. Repeat after me. Exactly. Exactly. Tentunya ya. Tahu nggak? Bali itu bagus loh. You know what? Bali is beautiful island. Exactly. Nah, begitu ya. Jadi teman kita bilang, you know what? Bali is a beautiful island. Let's go there. Exactly. Ya. Number 2, absolutely. Absolutely, tentu ya. Absolutely. Absolutely. Number 3, that's so true. That's so true. So, oh, that's so true. True. That's so true. Number 4, that's for sure. Yeah, that's for sure. That's for sure. Number 5, I agree 100%. I agree 100%. Jadi teman-teman, kalau teman-teman saya setuju 100% ya, setuju banget ya. Jadi kita bisa menggunakan I agree 100%. Misalkan teman kita nih nanya sama kita ya, do you think that Bali Island is beautiful? I think so. Ya. Terus teman kita bilang, I agree 100%. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya number 6 ya. I couldn't agree with you more. Artinya aku juga setuju dengan kamu ya. I couldn't agree with you more ya. Number 7, that's exactly what I think, atau bisa disambung what I ya, American English. That's exactly what I think. That's exactly what I think. What I think. That's exactly what I think. That's exactly what I think. What I think ya. Itu tepatnya yang juga saya pikirkan gitu ya. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Itu tepatnya ya. Begitu juga dengan saya, apa yang saya rasakan, seperti itu ya. Oke. That's exactly what I think. That's exactly how I feel. Seperti itu ya. Misalkan ada teman kita bilang ya, misalkan pergi ke Bali,
ya. I think this place is comfortable for me, ya. Jadi saya rasa tempat ini nyaman bagiku. Terus saya ingin meresponnya juga, setuju, ya. Kita bisa bilang that's exactly how I feel, bro. Ya, itu juga yang saya rasakan gitu ya. That's exactly how I feel. Number 8 ya, nomor 8 ini informal ya. Tell me about it. You are telling me ya. Artinya ya, kamu mengatakan itu padaku. You are telling me. You are telling me. Ya, informal ini ya. Teman akrab gitu ya, sama teman. Number 9 ini juga informal ya. Informal ini artinya digunakan dengan pergaulan sesama ya, sesama umur, jadi artinya akrab, kita sudah akrab gitu ya. Kalau kita belum akrab atau yang lebih tua, baiknya yang contohnya I couldn't agree with you more, atau absolutely, atau that's so true, seperti itu ya. Oke, berikutnya number 9, I'll say ya. Number 10 I suppose so. Jadi aku juga duga demikian gitu ya. Use this phrase for weak agreement. Jadi number 10 di sini ya. Gunakan frase ini untuk persetujuan yang lemah. You agree but reluctantly. Kamu setuju tapi agak sungkan gitu ya. I suppose so, seperti itu. Oke, teman-teman ya, catatan. Note, avoid the common error of saying I'm agree. The correct phrase is I agree or I'm in agreement. The second one is more formal. Ya, jadi I'm in agreement ini lebih formal ya, seperti di kantor, contohnya perusahaan ya, I'm in agreement. Nah, jadi hindari kesalahan umum ya dengan mengatakan I am agree. Jadi yang benar itu I agree. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke 10 phrases for disagreeing. Jadi 10 frasa untuk pernyataan tidak setuju ya, tidak setuju, ungkapan tidak setuju. Nah, kalau misalnya kita tidak setuju dengan pendapat teman kita atau pendapat orang lain, itu bagaimana in English? So how to say that we disagree with someone else ya. Jadi ada 9 di sini ya. Number 1 contohnya, I don't think so. Misalkan ada teman kita nanya ke kita ya, bro, do you think that she loves me? Ya, apakah kamu pikir dia mencintaiku? I don't think so. Ya, I don't think so. She doesn't really care about you. Ya, nggak begitu peduli kok sama kamu. Bisa seperti itu. I don't think so. I beg to differ. Nah, aku berbeda maksudnya. Nah, tidak setuju ya. I'm afraid I don't agree. Bisa I'm afraid I don't agree. Number 4, I'm not so sure about that. Ya. Number 5, that's not how I see it. I think, misalnya ada teman kita bilang, I think this place is uncomfortable for me. Ya. Saya rasa tempat ini nggak nyaman bagiku. That's not how I see it. Ya. Itu tidak. That's not how I see it. Ya, tidak seperti apa yang saya lihat gitu ya, seperti itu. Tidak seperti apa yang saya lihat. Oke, selanjutnya number 6, not necessarily ya. Number 7, yes but. Nah, seperti itu ya. Terus pernyataannya kita yang kontras gitu. Oke, number 8, on the contrary ya. Terus yang very informal, sangat tidak informal, no way ya. Oke, ada 10 ya. Number 10 terakhir, ini paling kuat ya. I totally disagree.
ya, artinya saya tidak setuju, ya, secara penuh gitu ya, artinya nggak setuju banget gitu ya. Aku nggak setuju banget, I totally disagree with you ya. Oke, itu teman-teman ya ungkapan tentang for agreeing setuju, for disagreeing tidak setuju. Oke. Alright guys, yeah, I hope you like this video. If you like this video, please like, comment, and share this video. If this video is useful, you think that this video is useful for you, please subscribe this channel so I can make another video about English again. Alright guys, thank you. And next I continue to 5 phrases for responding to good news, merespon berita bagus. Okay guys, thank you for watching and hope you like it, and bye.